hai bai rok nok nai tong ko brok kothoma YouTube channel phading hangke kendro wongkha belai kheno SIR no tilani belai kheno game jam no jolani nangkha o SIR tamo oboto sung motamoti kisa nang prekla sung saima ma kya tamo khe tabo sobse tamo nukjagai tong hangke obono sabai sukurbai sanana bagai ang tin noni bagai phaitongo o je SIR norok tini oko brok kothoma no kaham ka paisa jorti nai tong hangke norok jeske pono srai srai busi manai te main point norok busi manai khajan takute bukjong o je democratic heke loktantra hungjago obongkha jepro India 1947 salo je independence haikeba je freedom je স্বাধীনতা mani phaipuru kano aprun chimin kano changlani nangkha je sinai nungne borok jeske pono ro election khelani nangnai tai loktantra democratic sung jeske pono vote mar lani nangnai hakese desh borak nai hakese desh bo belekeno khomatangnai ekotangnai ta o democratic rule no tileni hangke sung jeske pono election khelani nangnai hinai aprun chimin kano o vote lani changlani bo nangkha tai o vote tongkha nini jese kolo kotor pundi jese bigra khangra pundi jese chikon borok kotor borok beringthing selangthing je kuno borok no jotono saman jotono votar ni bagai odikar tongnai tai o vote laino jani ja je choice ang je musumani abno ang vote dimano abai keno democratic bo chengjanani nangu o election commission ka kuno politics bai krungja krei tai kuno je rajniti bai krungja krei kebo bai bodolya o election commission ka borongkha vote nanai te voter card sanamnai BLO sanamnai tai ara thangnai voter card sanamnai sabonika ya sabon thekya sabon thangka abarno naikolangkha je election commission borongkha kuno rajniti bodol haike kuno dharma bai borok kun dino milimung krei borni samungka je sabo vote ka sabo kaya tai sabo thekya sab thangka a voter card sanamnai rongkha je boroni samungka election commission ero sung kaham ke buhi thangke election commission ni beleken oro rule tongu tayoro election commission no je salomang tabok tini sagjora je স্বাধীনতা mani phege 2025 jora স্বাধীন mani phegangke tabok sung 79 বছর jorti sung democratic haika sung freedom tong স্বাধীনতা tongnani sung tabok vote lai phelenani nangu tai tabok tamong lai khangke je kendro o haike Delhi o je belai keno supreme court o thanglanyai je kotor borok belai keno game jam ngani nangkha tamno tine game jam khangka SIR no tilanyai belai keno game jam lanyani nangkha tabuk sung jotno saimano SIR tamo abono tamo khe tabuk srai kang sukurbai sai thanai je main point je ang busi sak jordi khajan tabte bukjong tai no paisa video nai tong hangka noro jeske puno kaham ka srai ke busi manangna ang no kogru tai noro naite like comment share tai subscribe bell icon khanya bagai tapokdi o je sung democratic tong vote na lanyani akonani obahai belai no game jam Delhi rogo je nukjak lanyai je supreme court no tilani je opposition tile je BJP je proshasano tongnai rok bor tabo game jam nukjak laimani hingkangke tabo jeske puno SIR no tilayei tayo SIR ngkha je 2019 ni simino chalokhlajak ninyai je election commission ni chief Gyaneshwar Kumar bo sanani nangkha tai tabuk ngangke je 2025 je 1 August ni simi je September August joratei je o election je commission borok SIR no chalokhlani nangka hangke borajo hangke Bihar ni bo sajanani nangu tai obongkha je onyo jaga Kolkata ro ngna kyahni samani abo hangke punuya kaisa gujokni bo sajanani nangu Kolkata ni je Mamata Banerjee hindi jara opposition rokundi borok hangke tamung hangke o je Kolkata o kundino SIR surukphanyani reglak tai Bangla je sanai hingangjan je bose illegal immigrant hege Bangladeshi hinjago hnai borok kotor andolon tisalanyani nangka supreme court tai supreme court borok petition bornani nangka tai petition rinai bortamani sagangke o je Kolkata o kundino je SIR chalokhlai manglak tai Bangla hnai je Bangla kok sagangke Bangladeshi hinjamani aboni borok je supreme court case file khlani petition lanyani nangkha tai supreme court bai borok tam result jakhangke nani di je Bihar se tabok solitongo tabo Kolkata ni bagai kuno kokno sajaya ko jepro Kolkata o khlani sajagana aprong no
খবর রেজাগানো হইনাই সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার রেজাখাং কেন মমতা দিদি বাহিনী তাবক জরতিংকে লিয়ারকে তংনানি নাংখা তাই ওর যেখানে মমতা সানানি নামকা বাংলা ভাষা সাংকাছে বাংলাদেশি অবলে তামো তাই সুপ্রিম কোর্ট সানানি নাংকা বাংলা সাংকানো বাংলাদেশি হিনামানি আকক হিনাংকে অবয়া যে কলকাতাও যে সন্দেহ খাই টংকা যে থরুকসারক রোহিঙ্গিয়া তংনাই 10-12 জনা বরং যে বাংলা সাউনাই বরং সন্দেহ কাহিনী বরং রमै তালাঙাইনি বরং যে सोंनायनि क्या नर बजागानि ताइ बरनि डकुमेन्ट चेक खाजाना नांका ताइ बर इन्डियानि नङैनि फियोगिरि जागानि सुप्रिम कोर्ट ब सानानि नांका ताइ आबनो काइसा गुर पाकाव खालानि जे बांला कक सागांकेनो जे बांलादेशी हिनाय ममता दिदी जे आन्दोलन खालामरक नुजानानि नांका आबुंके ममता दिदी ब सुखेन तना नांसिनाय ताइ बनो कतर आन्दोलन खालामरक नुगलांनायनि दि तामनि बाइंके ब सुप्रिम कोर्ट थांनाय ब काहामकेनो साइर हजागा जे ताबो कलकाताव कुनु SIR चालू खालामनायनि कुनु साजागियाकु ताबो बिहाराव से साजाक जे 1 आगस्ट निसिमि 1 सेप्टेम्बर जरतै ताबो जे SIR चालू खालामजागै दंगो होननाय जे सुप्रिम कोर्ट नि अर्डार बायखे अ ममतानो बजोगै रहजानानि नांगौ ताबो ताइ अ बिहाराव SIR चालू खालामनायनि परे हांकानो जे बेलायखेनो बिएलओ जे लाख बिएलओ रक थांनाय आरा थांनाय से खालामनानि नुजाखा ता आबायखे नुजाखांकानो काइसा रुम सिगुनसा नगसे जे 40-50 जना बरकनि भोटार लिस्ट फायनानि नांका ताइ आरो मुखा न काहि सिगुनसा बारा तमानि नक्सि ताया बारा मालिकनो थांनानि मिडिया र थांनाय सोंनानि नांका बाहायकेनि न रुम सिगुनसा बाहायके अर 40-50 जना भोटार फेमिलि ngै मान होनि थांनाय सोंनानि नांका ताया नक मालिक सानो नांका जे अर मुखा बारा तमानि नक्से अर गोबां मा सामुं तांनाय र हायके डिलिभारि बय र बर बारा नाव थांगो अबाहिंगो ताइ बरनि भोटार लिस्ट तांका काका आबो कुनु साइमिया अबाहिके से खाते के न खर्चा बरैनि बयस 34 बছरसि ताइ 34 बছर बिनि जे भोटार काटक नांके बाहायके नुजाना नांके 124 बছर ताइ 124 बছर बाहायके इमांखा आ बरैनि मुं तामो गांके मिन्ता देवी अ मिन्ता देवी बरैनि जे 124 বছর नैबाबो बाहायके बुरै तंमान होनाय जारा अपोजिशन जारा कांग्रेस जों इंडिया एलायन्स जों बर कक्ति सालायनाय बर जे इलेक्शन कमिशन बेलायखेनो पेरासार लानायनि नांका ताइ बरक तामनि पेरासार गांके जे इलेक्शन कमिशन जे ताबुके भोट चोरी हिनाय हिनजानानि गलायसिरु फादिनके इलेक्शन कमिशन अमनति लेनाय जे इलेक्शन कमिशन नि जे ज्ञानेश कुमार ब ताम होनाय कक फिरो गांके फादि बिनि वीडियो गिसा नायने लेनाय सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को ये कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस व्यक्त बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी। फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है।
वोटर प्राइवेसी इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए। सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। ताई नरक खनाय मांगना जे इलेक्शन कमिशन बतम साका इलेक्शन कमिशन साका जे बुथ चुरी कुन दिन खलाइमिया ताई राहुल गांधी खा जे अबहाय इलेक्शन कमिशन जे बुथ चुरी मानो ब मापसाना नांनाय ताई अबंखा जे भारतनि डेमोक्रेटिक रोल थाइके भारतनि जे आइनो बेलायखिन अपमान खालामो खलायो अबहाय करके सालायनि नांगा ताई साता कायसा ब समय रजाना नांखा ताई अरंखा जे सालायनि थांके जे इलेक्शन कमिशन जे बनस सुंजतने बिसास सालाय तंलायमानि ताबुरम दी साना थांके जो इलेक्शन कमिशन जे बीजेपी बा याक मिली फनुंका बरक जे दुर्नीति हेके बा जे करप्शन बरस जे साया सामुं खलायके हांके बाहायके तंलायनाय ताई भारत न जे बिसास सालायनानि बुथ लायनानि सिंपेलेखेनो दुखुनांनाय कष्ट नांनाय अबहाय करबती हेजलायजागै दंगो ताई नरतन नायमांखना जे ज्ञानेश कुमार ब सानानि नांका कुनु दिने फुनो जे इलेक्शन कमिशन बुथ चुरी खलायमाया तामनि बागै हांके जे नानि दे ओ जे सारा भारतों थों जे लाख लाख जे और पोलिंग एजेंट हनै दंगो ताई बिएलओ हनै दंगो ताई अबहाय रग रजाक रगनो रई दंगैने लाख लाख रई दंगैने बाहायके ओ जागा कुनु कासे सेरबेर नै मानाय अबहाय कग्रके जे इलेक्शन कमिशन चीफ ज्ञानेश कुमार ब सानानि नांखा ताई और इलेक्शन कमिशन जे राहुल गांधी सुरमान कारण खा जे डकुमेंट सह प्रूफ सह तैनो बर इ सुरमानि कारण उनखा जे नानि दि जे फुटुर हंकाबो कासे कासे जागा सिगुन सागा सिजा प्राय प्राय कुन जागा फुटु करै जे फुटु तंमा जागा हंकाबो बुमु मिलिया आबा हेरक गोबा मानो नुजागा हनैनाय राहुल गांधी बो कक्ति सानानि नांका ताई आबो स्राय स्राय के साना थाका नाकय बीजेपी ने टारगेट खालामिया आबो स्राय स्राय टारगेट उमान के इलेक्शन कमिशन आरो न टारगेट नानि बो नांगु ताबो साना थांके जों इलेक्शन कमिशन बाहायनि बेलायखे नरो पेरा सारक लाई दंगो तामनि बागै हेंके जे बुमुरक जाया बयस रय मिलिया 124 बছর मिनता देवीनि आबा हेरक लाई दं बोरै खरकसान हेंके आबो तो ताबो बीजेपी ने बेरि तो कुनु लाभ करै आबो तो इलेक्शन कमिशन न मानजानानि कलायो हिजाबो साना थांके इनि बोल ब्रान्ति जे भोटार कार्ड दगो जे मानजांमानि आबोला साबोबा आबो तो बीजेपी खलाया कौन को अबा हेरके साजनानि नांगो ताई बेलायखेनो चेरलाय थांलाय कांके जे बाक्सा बाक्सा अपोजिशन बर ताम सांके राहुल गांधी जों ताम सांके बर सानानि नांगो जे कुनु आखिनि जे बीजेपी नि जे सरकार तंमानि जागावो आ जागा हांके कुन आरो बुथ एजेंट हायके बेलु रंथुन बुथ एजेंट न कसे मासुया बुथ थानि रगो ताई आबा हायरगो बर इलेक्शन थेपावैनाय कक सानानि नांगो ताई आरो जे बुथ एजेंट से मासुया हांके बाहायके लायनाय ताई जे बीजेपी नि सरकार जे जागा तंमानि आ जागावो हांके जे अन्य जे अपोजिशन नि जे बेलु र हायके बा बुथ एजेंट बर कसे मासुया ते अबायकेनो बुथ बो चुरि खायजानाय नांगौ नै बर इलेक्शन थेपावैनाय राहुल गांधी जों कक किसानानि बो नांगौ आबो दादाक सिदाक जों जे नालेने थांका हांका अरताबो बीजेपी एके इलेक्शन कमिशन हायके जे अपोजिशन इंडिया एलायंस ओ तीनटा तैने सेताबो और गेम जे मुलानानि नांगौ ताई ओ तीनटा न तैलेनाय गेम जे माने हिंके राहुल गांधी और ताम कक्ति सानाय नाका हांके नायनायदि जे भोटार लिस्ट जे बोल ब्रान्ति नुजामानि
je voter list je boyos rong tung photo rong tung je address tung kaham ke nukje yang man hingka abo sama sama thang ke abong ka election commission tai o election commission ka je BJP party ni neta ro ba he milanyo boro obo hai samung khlai tung ni nai Rahul Gandhi obono kokti sawoi sanani nangka tai orong kha je election commission ni je Ganesh Kumar bongga sanani nangka orokun dino sing oro dromo koromo bai heke je kuno party bai sing kun dino jukrei singka election commission chin sam khaite bari khlayo tai singo je SIR no salo khanya mani singo bo kebo party na hari khaya sing je supreme court no order bai je khlayo sing khlanya no khlanyai tai o SIR no salo khanya ni kebo nargemeya tai singo bo kiriya sing khlaite bari sini je khlaite bari sing khlai thanai obongka sini korte bakni nyai je election commission ni chief Ganesh Kumar bo sanani nangkha nke naya siri khazan takote bukukjong oro tamo sol le tonglai rajniti hai ka ba democratic sing nanya di je niji vote namu summa jaga phunse redi khangke EVM roko bojaga boja sinjak thango aba hai roke kokti hejak phayu tamoke je sarai ke je salanya thangangke je tabo congress phelengi thangka bo BJP no dusber sinai je abo ongkha EVM machine chen nosto tai hega EVM hacker khlaiya tai jodi ayang congress pasangi thangka angka bo borok yang BJP sung tam hone election thepawna hingke muko je EVM machine ka aba hacker khlaiya tai aba hairoke je bon angke bono mazararo te kaisa je party pheleng angke bono mazararo aba kata nukjakin tongo tai oro jotoni khugo news rogong teng je kun jaga naini lehingke EVM no kun dino aba hai thokai khai manani lama kre hinibo sajanani nango tangka rajniti thunglaichani je pheleng ka hangke EVM hegungu podre podungu aba hairo kokti sapono abo kusuya abo ke pormanan nango tamke sungoro kok salanya nango je democratic je tabo je election commission je voter list kato kati je kathang sanamjak tai kathang se kati sanamjak aba hairo kunu mana abo tamo abo sungoro sung tabo srai ke sungoro question mark khanyani nango tai election commission jodi kaham ke samkhlai thangke ini oro Minta Devi boni 30 bosor toman se bahki 124 bosor boyos nani nang abon tuito andolon tabo kotor ke sengnani nang ka abo joton nukha tai aba hairoke je kaisa room rogo se tabo grom di 60 jona ro je family rok sanamjagani borok ni butar bahki kanan nang ka abo rong no tilenyai tabo election commission abo game jam keno salanyani nango tai oro belakini epijak tonani nango tai tabo jara India alliance di opposition rok borok tabuk tam supreme court borok tabuk tam sanan nangke jeska puno oro tabuk Aadhaar card no oro document accept khanyan nangnai hinibo salanyani nango tai jodi Aadhaar card no accept khlainai jodi Aadhaar card paino jodi o jaga illegal immigrant no je check khain thangangke abo khato ungdiya abono salanyani nango jodi ora haine hai certificate je supreme court je jeska puno Aadhaar no tai talang thangpuno जो आधार न तालां थांपुनो जे आधार काइसा बाइके बसयसो ओ जे भारतनि नागरिक नि हनजागै माया तामुखे जे अन्य जे बिनि डकुमेन्ट जे सुख हेमा जागावो आरो तेव चेक खालायतो नि सेताबो आधार नावनिबो साजनाय नांगौ आव बसो कबिसेमिया सुप्रीम कोर्ट नि अर्डार गबनो आधार जमा नाफुनो जे आधार एक्सेप्ट उनफुनो जे आधार न नामनि कारणका जे बिनि चेकिंग खायनि एड्रेस चेकिंग खायनि ताई voter card ni epic number of check khaitomani abaro ni bagai subidar muhuni se borotabo Aadhaar naw hunibo je supreme court saklanyani nango kadi khan takote boksong norok je SIR no tabong ni je update ni update norok kaham kono busimang nang khakayo tebo kaham video nai musung norok like comment share tai subscribe bell icon khanya bai tapogdi jata ani video tebo kaham phaima hakan norok naimana tai timi baga sono siteng norok jono kaham tani jutuna hambai te khulum bai